अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम सीरीज़ की जो है ये वीडियो है, आप देखें। सूरह यासीन मुबारका में एक आयत करीमा है, सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम। इस आयत करीमा सूरह यासीन में आता है। पूरी सूरह यासीन का जो मतलब है वो सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम में है, और पूरी सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम का मतलब यासीन में है। सूरह यासीन को कुरान मजीद फुरकान हमीद का दिल कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत करीमा उनके लिए सलाम है। इस आयत करीमा में सलामुन कौलन यानी अल्लाह ताला सलामती दे रहा है। किसको दे रहा है? अहल जन्नत को, मिन रब्बिन रहीम। और इसमें अल्लाह ताला ने 3 अस्माए इलाही का जिक्र किया है, सलाम, रब, रहीम। ये तीनों अस्मा अल्लाह ताला ने जो है इस आयत करीमा में जिक्र फरमाए। अब बात सोचने की ये है कि जन्नत में क्या होगा और क्या नहीं होगा। जो चीज़ें जन्नत में होंगी वो सारी आपको इस आयत करीमा की बरकत से हासिल होंगी। जो चीज़ें भी जन्नत में होंगी, खाने पीने की अशिया, ओढ़ना बिछोना, सब जन्नत में होगा। लेकिन वहाँ पे एक ख़ास चीज़ भी है कि अल्लाह ताला का दीदार भी होगा। ये जन्नत वालों के लिए ख़ास तौर पे गिफ्ट है जन्नत में, और जन्नत वालों को ही अल्लाह ताला सलाम कह रहा है। इस आयत करीमा में सलामती है सबके लिए, किसी खास मखसूस फ़र्द के लिए, किसी पैगंबर के लिए या किसी एक के लिए नहीं है, सब अहल जन्नत के लिए लिखा गया है। सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम। ये वो आयत करीमा है कि जिसके फ़ज़ाइल बयान से बाहर है, क्योंकि इसके जो अंदर है सलाम है, सलामती है, रब है, ज़रूरतें पूरी करता है, और रहमत है। ये सलाम फॉर सेफ्टी, ये रब फुलफिल्स नीड्स ऑफ क्रिएशन, तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को पूरा करने वाला, तमाम मखलूक़ात की ज़रूरियात को पूरी करने वाला। फुलफिल नीड्स ऑफ क्रिएशन। जितने भी मखलूक़ात हैं, चाहे इंसान है, हैवान है, दरंदे परंदे, चरंदे, सूरज है, चाँद है, अगर इंसान की ज़रूरियात हैं तो वो भी रब पूरी करता है। अगर चाँद को रोशनी चाहिए तो सूरज से रोशनी दे के देता है। अगर सूरज को रोशनी चाहिए तो उसको जो गैसेस या जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अल्लाह ताला पूरी करता है। हैवानात हों, जमादात हों, निबातात हों, इंसान हो, परंद हो, चरंद हो, जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो चीज़ें नज़र नहीं आती, चाहे वो विजिबल हैं, चाहे
انویزیبل ہیں، سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے رب، اور یہ رب جو ہے صفت یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، یعنی تمام حاجتوں کو پوری کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ اور تیسری جو صفت اس میں رحمت رحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو یہاں پہ ظاہر کیا ہے کہ میں ہی رحم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ یہ تینوں صفات کا مجموعہ ہے، یعنی رحمت کرنے والا، گریسفل۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اس میں کیا ہے۔ اور اسی لیے جو فضائل ہیں، فضائل سورت جو ہیں، آیت کریمہ سلام قولا من رب رحیم، اس میں بتایا گیا ہے، اور سورہ یاسین میں اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر بھوکا ہے تو کھانا ملے گا، اگر کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے ملیں گے، اگر مجنوں ہے تو مجنوں کو اس کا جو ہے پڑھا جاتا ہے تو اس سے ٹھیک ہوتا ہے، اور اس کو تمام حاجتوں کے لیے کفایت کرنے والی صورت، اور اس میں سے یہ آیت بھی کفایت کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ ساری سورہ یاسین یاد نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو صرف یہ آیت مبارکہ پڑھیں، اگر ان کو یہ نہیں آتا تو پھر وہ صرف یاسین پڑھیں۔ تو اس کی اتنی بڑی فضائل اور برکتیں، تمام صوفیاء اکرام، تمام بزرگان دین کی روٹین تھی، وہ کم از کم ایک مرتبہ رات کو یا صبح کو اس کو روزانہ پڑھتے تھے، تمام صوفیاء اکرام، تمام اولیاء اکرام، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، شاذلیہ، جتنے بھی آپ لوگوں کو سلسلے ملیں گے اس میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب میں ایک خاص بات آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ پوری جتنے بھی گدیاں ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، ان میں یہ عمل چلتا ہے۔ تمام جتنی بھی گدیاں ہیں، جتنے بھی سلاسل کی گدیاں ہیں، وہ دو عملوں پہ چلتی ہیں، ایک یہ آیت کریمہ ہے، اور دوسرا جو ہے یعبدو ہے۔ ان دونوں اعمال کو تمام گدیاں، تمام جو ہیں سلاسل کے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں اعمال ہیں۔ کسی گدی کے پاس ایک عمل ہوتا ہے، یعنی یا بدو کا نقش و یا عمل ہوگا، یا بڑوں سے اجازت ہوگی، اور کسی کو سلام قولا من رب رحیم کی اجازت ہوگی یا عمل ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کے ظاہراً فضائل ہیں، اور اس کے بہت سارے اور بھی اسرارات ہیں، کیونکہ اگر بات چل رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ سورہ یاسین جو ہے وہ قلب ہے، سورۃ الیاسین قلب قرآن ہے، قلب قرآن ہے۔ سورہ یاسین ہارٹ آف قرآن، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سورہ یاسین جو ہے شفائیہ کلمات رکھتی ہے۔ اگر کسی کو دل کی پرابلم ہو
ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा हो, दिल की धड़कन कम या ज़्यादा हो रही हो, हार्ट बीटिंग डिसऑर्डरनेस हो, तो आप लोग सूरह यासीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूरह यासीन में और भी बहुत सारे इसरारात हैं, क्योंकि हमारे जो मुर्शिद करीम है, जो हमारा सिलसिला कादरिया है, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होता है। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपसे भी दिल के बीमारी का इलाज, दिल के मर्ज का इलाज जो है सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम से मज़कूर है, उसका एक तरीक़ेकार है। मैं कभी उसको वज़ह करूँगा जब इसकी अमलियात की तरफ आऊँगा। तो दिल के इमराज के लिए सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम को पढ़ा जाता है। सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम बामौकिल पढ़ा जाता है। जब उसको पढ़ा जाता है अमलियात के तौर पे खानकाही निज़ाम में, तो उसको बामौकिल पढ़ा जाता है और उसकी रियाजत की जाती है। जो लोग इसकी रियाजत नहीं कर सकते तो सिर्फ वो इसको 818 मरतबा पानी पे, आबे ज़मज़म हो तो उस पे, आबे नीसा यानी बहार की मौसम में जो बारिश पड़ती है उसका पानी हो, तो वो दूसरे वक्त का कोई पानी नहीं चाहिए, या फिर दरिया के पानी पे, या फिर इसको कुएं के पानी पे इसको पढ़ा जाए और फिर उस मरीज़ को पिलाया जाए, तो उसके जो बंद वाल होंगे वो जो हैं खुल जाएंगे। कल्ब के बंद वाल, दिल के बंद वाल खुल जाएंगे, हार्ट के बंद वाल जो हैं वो खुल जाएंगे। ये इसका इलाज का है तरीक़ेकार। इसकी अलग से एक रियाजत होती है, एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन जैसे ही मैं इसकी दूसरी वीडियोस बनाऊंगा तो फिर इसको अलहदा से अमल के तौर पे तफसीलन बयान करूंगा। जो लोग हादसात से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, नुकसानात से बचना चाहते हैं, तो उनके लिए सलामुन कौलन मिन रब्बिन रहीम तकसीर का हुक्म रखती है। इसका नक्श अगर हिफाजत अज गोली यानी गोली से भी आपको हिफाजत होगी। ये मैंने ऐसे लिख दिया है, बल्कि ये हर किस्म की के नुकसानात और शर और फितना, जो भी तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं, सबसे हिफाजत करती हैं। अगर मैं गोली का कहूँगा तो ये महदूद बात हो गई इसकी तासीर की। इसकी तासीर इससे कहीं ज़्यादा है। जो भी चीज़ नुकसान देगी सबसे आपको ये आयत करीमा बचाएगी। जो भी चीज़ नुकसान वाली होगी उससे हिफाजत के लिए ये आयत करीमा है। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ तक बयान करता हूँ तो ये महदूद होती है बात, जो कि मुनासिब नहीं है। हालांकि इसका नक्श जो है वो जो औलिया इकराम किसी को बना के देते हैं,
اس کو نقش کو بنا کے بکرے کے گلے میں ڈال کے اور گولی چلائیں یا مرغے کے گلے میں ڈال کے، یہ آپ کے ایمان کی پھر کمزوری ہوگی، کیونکہ اس کی تاثیر برحق ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ریاضت کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اس کے لیے پھر تجربے کرتے پھریں کہ میں اس کو لگاؤں دیکھتا ہوں کہ اس کو کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو یہ پھر آپ کے ایمان کی کمزوری ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں کریں، بلکہ اگر آپ اس کا نقش بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کی وجہ سے آپ کو جس قسم کا بھی خطرہ ہوگا اس سے آپ کو یہ آیت کریمہ حفاظت کرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور سمجھیں گے۔ سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔